अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिदा अहमद एडिशनल एंड सेशन जज हैं जो कि फ़तह जंग अटक में तैनात हैं। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक खुला ख़त लिखा है जिसमें वो कहती हैं कि मैं वकला के हाथों आए रोज़ की तजलील हरासगी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ और इसकी वजह से मेरा स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है और डिप्रेशन मुझे इतना ज़्यादा है कि मैं ख़ुदकुशी का सोच रही हूँ। और वो कहती हैं कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो अब तक वो ख़ुदकुशी कर चुकी होती। वकला का रवैया ऐसा क्यों, इसका हम एनालिसिस करेंगे। इससे भी ज़्यादा अहम ये कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आवाम तो दूर की बात पुलिस तक वकला से खौफज़दा हैं और बेशुमार दफ़ा वकला के हाथों लहूलुहान हो चुके हैं। डॉक्टर साजिदा के ख़त की तरफ आते हैं। वो कहती हैं जज बनने से बेहतर था मैं अपने गांव में जानवर पालती, उपले थोमती, क्योंकि जज होने से उनको वकला की गंदी गालियां और तौहीन आमेज़ रवैया बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो कहती हैं कि उनको बहुत अफसोस है कि उनके सीनियर्स ने उनको बचाने के लिए किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। जज साहिबा कहती हैं कि अदालतों में पुलिस और अवाम पर हमले रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं और हालिया बरसों में वकला ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जजों को हलाक किया है। मैं ख़त के मज़ीद मदजात आपके सामने पेश नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही दिलखराश बातें हैं। नाजरीन, हालात इस नहज पे एक दिन में नहीं पहुँचे। ये कहानी तो बरसों पर मोहित है। किसी इदारे की ज़िम्मेदारी थी ऐसे वाक़यात को शुरू होने से पहले रोका जाता। ज़ाहिर है डॉक्टर साजिदा अहमद साहिबा के इस ख़त के ज़िम्मेदार वकला कम और वो लोग ज़्यादा हैं जिनके मनसब की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो इस तरह की हालात पैदा ना होने देते और वकला कभी जुर्रत ना करते किसी एक शख्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाने की। याद रखें कि स्टेट से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं। मैं आज की नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960s की बात है कि साइकिल पे अगर लाइट और रिफ्लेक्टर नहीं लगा होता था तो उस पे भी चलान होता था और जब ट्रैफिक का सिपाही चलान करते हुए पता पूछता था और उस वक्त कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं होते थे तो ये किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि गलत एड्रेस जो ना वो बताए। हालात इतने अच्छे और रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारे मुल्क में था। वकला को कानून दान कहा जाता था और इनकी भी उस्ताद, डॉक्टर और इंजीनियर की तरह इस माशरे में बहुत इज़्ज़त थी। हमें मानना होगा कि ये रवैये एक तवील अरसा से जारी नाइंसाफ़ियों और जुल्म ने बनाए हैं। ये वकला माँ के पेट से तो ऐसे पैदा नहीं हुए थे। ये भी हम जानते हैं कि ये वकील माशरे के महरूम तबके से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अब वकला का तबका इंतहाई नापसंदीदा हो चुका है, जो अपनी मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे तराजू बना के एडवोकेट लिख के सड़कों पे लोगों से झगड़ते, ख़ास तौर पे ट्रैफिक वार्डन से झगड़ते और मारकुटाई करते नज़र आते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में जाके हर जगह पे लड़ाई झगड़ा करते नज़र होते हैं। लेकिन सवाल फिर उठता है कि नोटिस लेने वाले कहाँ हैं? उन्होंने इनके रवैये का नोटिस क्यों नहीं लिया? इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई जो नहीं हुई? और जो इनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर अगर तब्दीलियों की ज़रूरत थी तो वो तब्दीलियाँ क्यों नहीं की गई? क्या HEC ने अपना रोल प्ले किया? अगर किसी और ने कुछ नहीं किया तो अब वक्त है कि किया जाए। मैं जुडिशरी के बारे में एक वीडियो बना के पहले अपलोड कर चुका हूं जिसका टाइटल था जराइम की शरह और नौइयत
نظام عدل پر منحصر ہے۔ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ صرف وکلا کو برا بھلا کہنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، مثلا مہنگائی، بے روزگاری، معاشرتی ناانصافی، لیکن سب سے بڑا فیکٹر جوڈیشری کا سٹرکچر ہے۔ اس کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لاء کی ڈگری کا سلیبس بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکڈیمک سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ کوڈ آف کنڈکٹ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اگر ایک وکیل کسی عدالت میں، خواہ وہ لوور عدالت ہو یا ہائی کورٹ ہو، اگر اونچی آواز میں بات بھی کرے تو اس کا لائسنس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کینسل ہو جانا چاہیے، اور یہ لائسنس دینا ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور کینسل شدہ لائسنس کو ریسٹور کرنے کے لیے صرف سپریم کورٹ کا جو نا وہ اتھارٹی ہو۔ اس میں بار کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بار جو ہے وہ خود ایک اہم رول پلے کرتی ہے یہ وکلا کے اس رویے۔ وہاں کی جو سیاست ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو ان وکلا کا رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بار اور جو بینچ ہے اس کے درمیان جو ہے ایک تھک وال ہونی چاہیے۔ ان بالکل ججز کو جو نا بار میں نہیں جانا چاہیے، اور آپس میں ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت دیر ہو چکی، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے غلیظ گالیاں جو ہے نا وکلا دیتے ہیں۔ جب سٹیٹ آف مائنڈ کسی جج کا یہ ہوگا تو انصاف کیا وہ خاک کرے گا؟ تو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے وہ بیٹھی کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ ان کے علم میں سارا کچھ نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر ساجدہ کا جو خط ہے اس کو ایک الارمنگ بیل سمجھا جانا چاہیے، اور اس پہ اب ایکشن جو ہے ہر صورت ہونا چاہیے۔ اور اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نہیں بہت سے محکمے جو ہیں وہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہیں وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جب آپ اس پر مزید ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو حالات ہیں ان کا قصوروار کون ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ پارلیمانی نظام جمہوریت۔ اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آن پیپر پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جو ہے اچھی نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے حالات اور جس طرح لوگ غربت کی لائن سے نیچے اتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہ ان پڑھ لوگ ہیں، اور وہاں سے جب آگے آتے ہیں تو ان کا رویوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا سسٹم جو ہے وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ہمیں اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔